बंधुगण नमस्कार। आसंतु आज जानिबा देशर एक बहुत चर्चित विषय जोटा होछि गोटे माने मुख्य आलोचनार बिंदु भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर होछि स्वतंत्र संशोधन होछि भोटर लिस्ट से ऊपर बहुत चर्चा आलोचना होछि पॉलिटिकल पार्टी मानक भितरे लोक मानक भितरे सुप्रीम कोर्ट रे जागिर मध्य मकदमा पड़िछि से विषय रे गोटे जानिबा सुप्रीम कोर्ट को पाखरे ये मैटर जागिर पहुंचला जेते बेले भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र भोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया जेते बेले सामना को आसिला सेते बेले जागिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचला ये कथा निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संशोधन प्रक्रिया करिवार तांको भारतीय संविधान क्षमता देछि एवं एही क्षमता जोड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट अच्छी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 21(3) अनुजाई इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया एक निर्वाचन मंडली पाई किंबा एक राज्य पाई किंबा सारा भारत पाई से माने व्यापक अभियान करि परिबे एवं सेथिरे तांको संविधान एक स्वतंत्र क्षमता देछि जेभली भाबरे न्यायपालिका को स्वतंत्र क्षमता देछि जेभली भाबरे कार्यपालिका को स्वतंत्र क्षमता देछि ठीक सही भली मध्य भारतीय निर्वाचन आयोगंकर मध्य स्वतंत्र क्षमता अछि। एसआईआर रो मूल लक्ष्य कोन? एहार मूल लक्ष्य होछि भोटर तालिका रो सठिकता एवं स्वच्छता बजाय रखिबा। यहाँ मध्य आमे एक बृहत सफाई अभियान कहि परिबा जो भोटर लिस्ट रे गुड़ाए गड़बड़ थाए सबु निर्वाचन परे गोटे आसे अभियोग आसे कि मला लोकंकर भोट पड़ीगला हजिरा लोकंकर भोट पड़ीगला वास्तविक जो माने नाहंती समानकर ना रे मध्य भोट पड़ीगला ये सब जो माने माने झगड़ा गुड़ाक थाए जो भूल भटका थाए ताको त्रुटिमुक्त करिवा पाई से तालिका को भोटर तालिका को संशोधन करिवा पाई एक निर्दिष्ट समय सीमा मध्य करा जाउथवा एक सुपरिकल्पित अभियान होची एसआईआर। यह होची एसआईआर रो आपनकर डेफिनेशन एथिरे कोन करा जाउची गत 2 दशंधि 2002 रु 2004 पर्यंत जो जमा होई रहितिबा 2002 रु 2024 पर्यंत जमा होई रहितिबा जो पुराना त्रुटि गुडाक ताको सुधारिबा होची यार मुख्य उद्देश्य। जने व्यक्ति गोटिए भोट ए जो नीति भारतीय गणतंत्र रे रहिछि ए नीति को सुनिश्चित करिबा पाई एक सठिक सर्वसमावेशी और त्रुटि मुक्त भोटर तालिका प्रस्तुत करिबा पाई देशर निर्वाचन कमिशनर को ये पावर दिया हिछि एवं सी एही एसआईआर आज नुह बहुत समय रे मध्य करंती। एहार मुख्य कार्यानुष्ठान पद्धति कौन रही आपण मान भितर बहुत लोग जानी नथिबे जे भोटर तालिका संशोधन बूथ लेवल ऑफिसर करंती। बूथ लेवल ऑफिसर किए आपणकर से शिक्षक हो पारंती आपणकर अंगनवाड़ी कर्मी हो पारंती एवं आपणकर एएनएम दीदी हो पारंती। आशा मानक से दायित्व दिया जाए नहीं एथिरे से घर को घर जाकर जांच करिवे। एणु एसआईआर रो मुख्य आधार होचंती बीएलओ बूथ लेवल अधिकार माने अधिकारी से गोटे गाँव रे गोटे बूथ रे प्रत्येक घर को जिबे भोटर तालिकार विवरणी जांच करिवे भौतिक जांच करिवे माने फिजिकल वेरिफिकेशन करिवे। बीएलओ दला परे बीएलओ घर घर को जाकर जांच करिवे एवं ब्लॉक लेवल रे एजेंट मध्य सब पॉलिटिकल पार्टी देई थांती। ब्लॉक बीएलए ब्लॉक लेवल एजेंट रो ना माने एवं तांकर तालिका तांकर ठिकाना देकरी सब तो जति निर्वाचन कमिशन पाखरे रजिस्टर्ड जो राजनीतिक दल माने तांकर बीएलए देई थांती। से बीएलए पाख को चिठी जाए एवं बीएलओ जो जांच प्रक्रिया करंती सेथिरे बीएलए माने मध्य सहयोग करंती। गाँव रो किए मरी गलेनी तांकर ना अच्छी कटा गाँव रो लोक कहीं बूथ रे रहू नाहंती बाहर जाइकी रहुछंती
ଧରନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଚଢ଼ିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଗାଁରୁ ନାଁ କଟାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ନାଁ ଥିବ, କିଏ ଧରନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଯାଇଛି, ଏ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରହିଗଲାଣି, ତା ନାଁ ସେଥିରେ ଚଢ଼େଇବାର ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ବିଏଲ୍ଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅବଜେକ୍ସନ ଫାଇଲ କରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକଟା ତ ଫେରିଗଲା, ଇଏ ଆସିକି ତ ଆମ ଗାଁରେ 8 ମାସ ହେଲା ରହୁଛି, ୟାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ କେମିତି ରହିବ। ଏଣୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବରଣୀକୁ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା, ଗତ ଥରର ସଂଶୋଧନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୋଟରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବ ତାକୁ କଟାଯାଇପାରିବ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେଣି, ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଗଲେଣି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଟାଯିବ। ଖାଲି କଟାଯିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସାମିଲକରଣ ଓ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ 18 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟର ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇକିରି ସେ ଗାଁକୁ ବହୁ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ତାଲିକାରେ ଆଡ୍ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ତାଲିକା ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ନାଗରିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 6 କିମ୍ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 8 କିମ୍ବା 7ରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭୋଟର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିଏଲ୍ଓଙ୍କର ନିକଟରେ ଗଣନା ଫର୍ମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଇଏଫ୍ କହୁଛୁ ଆମେ, ଦାଖଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଇସିଆଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭୋଟର ଯେଉଁ ସେବା ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି। ଯେଉଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଯଦି କଟିଯିବ ତାହେଲେ କାଳେ ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଭୋଟ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିୟରିଂ ଚାଲିଛି, ଡିସେମ୍ବରରେ ହିୟରିଂ ଅଛି। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନେ ବିହାରରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବିହାରରେ ବ୍ୟାପକ ବାଦ ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲାଣି ପଛେ କୌଣସି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ଭୁଲ ଭାବରେ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସିଏ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ, ଯଦିଓ ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରକୁ କେହି ତାଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଧିନିୟମ 1950ର ଧାରା 21(3) ହିସାବରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାର ବଳରେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଟା କେରଳରେ ସରିଗଲାଣି, ବିହାରରେ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇକରି
50% रु अधिक वर्तमान डिजिटालाइजेशन सरिलानी आगको मध्य जदि कोनोसी लोक तांकर ऑब्जेक्शन देवा पे चाहउचंती ताले मान्यवर मुख्य विचारपति से मध्य कहिसंती दरकार पड़िले आमे तार समय सीमा को वृद्धि करबा पई आमे मध्य निर्देश दे पारिबु। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिसंती जे जदि आवेदनकारी माने प्रक्रियागत त्रुटि किंबा प्रकृत असुविधा दर्शाई एक दृढ़ मामला मान्यवर अदालत को सामने उपस्थापन करती तेबे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया को खसड़ा भोटर तालिका प्रकाशन समय सीमा बढ़ाइबा पई मध्य क्षमता रखिछंती। किंतु जदि आपण कोनोसी युक्तियुक्त कारण देखांती तेबे जाइकरी सेटा आमे निर्देश देई पारिबो बोलिकरी मान्यवर मुख्य विचारपति सूर्यकांत मंतव्य देइछंती। यह हूँ एसआईआर बाबद एवं ओडिशा रे मध्य एसआईआर चलिबो बंधुगण। जदि बाहर राज्यर बाहर देशर जो माने वैलिड नागरिक नहांती वैलिड भोटर नहांती सेमानकर ना कटिबार दरकार अछि नुआ लोक मानकर ना जोड़ी हवा दरकार अछि। एणु समस्त को अनुरोध ये एसआईआर रे आमे जे हमर ब्लॉक लेवल बूथ लेवल ऑफिसर अछंती तांको आमे सहयोग करिबा एवं यह एक देश मंगलकारी कार्य एथिरे आमे निजको निश्चित भाव में अंशीदार करिबा। जदि आपण वीडियो को भल पाउचंती ताहले लाइक करंतु एवं ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद।